बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 21 दिसंबर 2025 का दिन है। इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो भी शेयर कर देता हूँ। बहुत ही अहम है, और मौसम और दरियाओं के हवाले से भी। और इस वक्त शदीद किस्म के आप धुंध समझ लीजिए, पतनी बादल हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तेज़ हवा चल रही है। और मौसम के हवाले से ये ख़बर कि आज यानी 21 दिसंबर और कल 22 दिसंबर को बारिश का इम्कान है आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में। और ये सिलसिला मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक है, बल्कि खित्ता पोठोहार भी इसमें शामिल हो सकता है, यानी अटक, मियाँ वाली, चकवाल, आगे जेलम। और फिर ये भी कहा गया था कि बक्कर, मियाँ वाली के साथ जंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद, यहाँ तक ये बारिश का जो है वो सिलसिला आ सकता है, या बादल बादल बिखरे आ सकते हैं। और इस वक्त यानी आप समझ लें कि बिल्कुल एक किस्म का अंधेरा सा छाया हुआ है। हालांकि सुबह 8 बजने वाले हैं और सूरज तो निकल चुका होगा, लेकिन ये धुंध है या बादल हैं, तो अब मेरे ख्याल में ये शदीद किस्म की धुंध है। बाकी मौसम के हवाले से यही कहा गया है कि ये देखें, मैं थोड़ा घूम के आपको दिखा सकता हूँ कि इस तरह का मंजर है। ये तेज़ हवा चल रही है, थोड़ी रोशनी कम है। तो बहरहाल अब यही कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन बारिश इस तरह से रहेगी, और 23 को मौसम जो है वो थोड़ा खुल जाएगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में फिसलन, बर्फ़बारी और लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो सकती है। इस तरह से उन्होंने बताया कि एहतियात वगैरह करें। और उसके बाद भी जो सर्दी की शदीद लहर है वो जारी रहेगी। और मैदानी इलाकों की उन्होंने बात की है, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों की, बलाई सिंध में या मशरकी पंजाब में जो धुंध वगैरह छाई रहेगी, पैचेस की सूरत में या फिर टुकड़ों की सूरत में। आज जिस तरह से तेज़ हवा चल रही है और सूरज का नामो निशान नहीं, शदीद किस्म की सर्दी है और बाहर निकलना भी खासा मुश्किल हो रहा है। तो ये अमल कल भी रहेगा, और उसके बाद शायद कहीं ना कहीं सूरज निकल आए। और यह हो सकता है अगर जिन इलाकों में बारिश हो जाए और मज़ीद धुंध हो जाए, ये भी शायद इसमें बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। दरियाओं का डाटा ये है कि सतलुज में 0 सुलेमान की पर 3093, इस्लाम पर 1500, रावी में जस्सर पर 738, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर 0 बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर 995 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया चनाब में मराला पर 0, खानकी पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 6200 और पंजरंत पर 7400। मंगला डैम से 29,000 छोड़ा जा रहा, रसूल पर सखराज 11,895, रियासत में त्रिबेला डैम से 24,000, काबू दरिया में 7100, काला बाग पर 29,000, चश्मा पर 33,000, तोंसो पर 21,000, गुड्डू पर 27,000, सखर पर 1300 और कोटरी पर 3,740 क्यूसेक। ये कोटरी के आगे दोस्त बहुत परेशान होते, कल थोड़ा कम पानी था, आज 3,700 क्यूसेक छोड़ा गया। तो अब मैं मज़ीद आपको अपडेट कर देता हूँ कि जो सूरत हाल है वो ये है कि कल तहसीलदार से मेरा रब्ता हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि वो मैंने वॉइस भी आपको सुनाई थी कि जो बहाली का अमल है वो ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है। फिर इसी तरह एसी के ज़राए से भी खबर ली गई। फिर हमारे जो मकामी MPA हैं बैरिस्टर असगर हराज, उनसे भी लोगों ने पूछा, वो परसों तरसों इधर आए हुए थे, अपना जो आबाई गाँव है उनका चौकी हराज, तो उन्होंने भी कहा जो बहाली का अमल है वो ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। फिर इसके बाद ये सारी खबरें लेने के बाद फिर कल एक जनाजा था जिसमें हम लोग शामिल हुए थे हमारे आबाई गांव फाजिल शाह में। तो पीर वाजिद अली शाह या दीगर जो लोग थे मकामी, जिनके नाम नहीं आए थे और बहुत परेशान हैं, और जिनके मुज़ाहरे रियाया के नाम नहीं आए थे, तो उस दौरान ये बड़ी डिस्कशन हुई कि इसमें पटवारियों का, महकमा रेवेन्यू का, मुंशियों का कोई अमल दखल है या सिस्टम का अमल दखल है। तो कुल मिलाकर इस नतीजे पर हम पहुँचे कि सिस्टम का अमल दखल होता तो किसी रियाया के नाते, जब किसी के कहीं आए हैं कहीं नहीं आए, तो ये एक खुद साख्ता इंसानी एक देखिए सॉफ्टवेयर होता है, उसमें पता चलता है जी, बस उन्होंने एक लगा दिया है, जो मालिक ज़मीन है ऑनलाइन PITB का डाटा ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलता है, तो इसका मतलब फिर वो मालिक ज़मीन को आते, रियाए को क्यों आते? बहुत सारे लोग मुआवज़ात में रियायों के आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद साख्ता निज़ाम था, इसमें पटवारियों का भी अमल दखल था, AC ऑफिस में या तहसीलदार ऑफिस में, महकमा रेवेन्यू का जिसका उसने भेजना था वो भेज दिया। अब हमारे मौज़े में 2 सेम नाम है, एक नाम से उन्होंने पैसे लिए थे और दूसरा नाम जो है वो पीर वाजिद अली का जो मुज़ारे है, और उसी जगह पर उसकी फ़ोटो बनी जहाँ पे दीगर मुज़ारे को बनी है, तो उसका नाम आ गया। हालांकि वो दोनों मौज़े के सिर्फ 2 ही नाम उस तरह के हैं,
اب ایک سے انہوں نے پیسے لیے تھے, انہیں کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ یار یہ کون سا بندہ ہے, کس کو ہم نے ٹک کرنا ہے, تو انہوں نے دونوں کا نام ٹک کر دیا, چونکہ انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں اس کا نام نہ رہ جائے. تو وہ اس مظاہرے کے آگے جس کی کوئی زمین نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اسی جگہ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود سے بنایا ہوا ہے, خود ساختہ تھا. پھر پیر واجد علی شاہ صاحب نے بیرسٹر رضا یاس صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا, سارا احوال بتایا کہ یہ حال ہے. تو بیرسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم آ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں, اور ادھر ہی یعنی مطلب کبیر والا میں آ رہا ہوں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, وفاقی وزیر ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو انہوں نے کہا پھر آ کر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, یا جو بھی لاہ عمل اگلا دیتے ہیں. شاید ان کا کہنا تھا کہ اے سی آفس میں جائیں گے لوگوں کو لے کر, بھائی ان کے پیسے ہیں. تو آگے سے اے سی کیا فرمائیں گے, وہ کہیں گے جی آپ وفاق میں ہوتے ہیں, آپ کے 2 بھائی صوبائی ممبر ہیں, تو آپ گورنمنٹ آف پنجاب کو, پی ڈی ایم پنجاب کو کہیں کہ مزید لوگوں کو پیسے دے تو ہم دے دیں گے. ان کا جواب تو یہ آئے گا نا, جو عوامی نمائندگان ہیں انہوں نے آگے جا کر بات کرنی ہے اور ان سے بات کرنی ہے. یہ کبیر والا کہ کم از کم بہت بڑا بلنڈر اور فیلئر ہوگا کہ 24,000 میں سے, یعنی 23,000 کچھ سو ہیں, تو 24,000 میں سے صرف 10-11,000 یا 12,000 شاید زیادہ سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو پیسے ملی ہوں. 10,000 لوگ رہتے ہیں. میں اپنے موضع فاضل شاہ کی بات کرتا ہوں تو اوریجنل 200 سے 300 فیملیز یا گھر جو ہے جو بالکل ہی حقدار ہے, ان کو سرے سے پیسے نہیں ملے. میں یہ کم از کم بتا رہا ہوں آپ کو. اور 100 کے قریب ایسے گھرانے ہیں جن کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, جن کا وہ مستحق نہیں تھے, باہر کے تھے یا اندر کے لوگ تھے, جن کے مکانات نہیں گرے تھے, انہوں نے پیسے لیے. اور ان کا فیکس حساب سے ہم اندازہ لگائیں, یعنی ایک ایوریج 2 لاکھ لگائیں, کسی نے 75 لیا, کسی نے 1.5, اور زیادہ تر 2.5 لاکھ لوگوں نے لیا. تو ہم 100 گھرانے کا 2 لاکھ لگائیں تو 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اگر 1.5 لاکھ ایوریج لگائیں تو 1.5 کروڑ بنتا. تو اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن, یہی پیسہ اگر حقدار جو رہ گئے ان کو ملتا تو بڑے پیمانے پر بے ضابطیاں کرپشن ہوئی. اس پہ ہم بار بار بات کیا کریں. باقی جو مختلف تمام تقریباً کم و بیش کیمپ سائٹ کو بند کر دیا گیا ہے, سامان بھی اکھاڑ لیا گیا ہے. اب صرف جن کے نام وام آئیں گے وہ بینک آف پنجاب میں جائیں گے, وہاں سے لیں گے, یا ان کا ڈیٹا, یا پھر کوئی چیک ویک آئے تو پٹواریوں کے پاس آئے گا. کل پٹواریوں کا ایک منشی ہے جس نے یہاں پہ ات مچائی ہوئی تھی, اور جس نے بڑے پیمانے پر یہاں پہ بے ضابطیاں اور کرپشن کی, اور اس کا دروازہ کھولا تو اس سے لوگ ملے. وہ ہیلمٹ تو ظاہر سی بات ہے, آج مجبوری آج کل, لیکن وہ پھر بھی چھپا پھرتا ہے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ جس طرح سے اس نے یہاں پہ کام کیا ہے. تو وہ بتا رہا تھا جی نہیں, سوموار اور سوموار کو پھر سے چیک شروع ہو رہے ہیں اور بنے پڑے ہیں, آپ کے لوگوں کو مطمئن کر رہا تھا. اب اس میں کتنی صداقت ہے, یہ سوموار بھی کل ہے تو آ جائے گا, پتہ چل جائے گا اگر آئے پڑے ہیں. تو اوورآل یہی صورتحال ہے. ہو سکتا ہے جس طرح سے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ جی بینک آف پنجاب کا جو آڈٹ ہوتا ہے, کلوزنگ ہوتی ہے دسمبر کے مہینے میں, تو ساروں کو پیسے ملیں گے. یہ بھی ایک خبر زیر گردش ہے جی. وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو آڈٹ ہوتا تو اس وجہ سے پھر پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا, $1.2 بلین باہر سے صوبوں کو حصہ ملا, تو پھر اس طرح سے پیسے آگے آئیں گے تو ملیں گے. تو اس کا مطلب جنوری میں پھر سے شروع ہو جائیں گے, اور کچھ کہہ رہے ہیں جنوری میں دوبارہ سروے ہوگا. تو یہ منہ طرح طرح کی باتیں, جتنے میں اتنی باتیں, ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. یعنی جو مارکیٹ میں جو چیزیں گردش کر رہی ہیں وہ میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں. اب جو کل کی خبر تھی, دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ کل مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک دم سے ہمیں پریشان کر دیا, کبھی آپ خوش کر دیتے ہیں. بھائی روز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے کل سے پھر سے چیک کا سلسلہ جاری ہو جائے. جو کل خبر تھی وہ وائس بھی میں نے آپ کو سنائی, میری اپنی طرف سے کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے. جو بات پریکٹیکلی عملی طور پر جو ہے وہ سامنے آتی ہے یا ہم اس سے گزرتے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ بھی میں نے بتا دیا نا کہ وہ پٹواریوں کا منشی کہہ رہا تھا, شاید اس کے پاس خبر ہو جی سوموار منگل کو پھر سے چیک آنے شروع ہو جائیں گے, یہ وہ اس طرح کی وہ بات کر رہا تھا, مطمئن کر رہا تھا, یا اس کے پاس معلومات تھی یا اوورآل معلومات تھی تو وہ لوگ نہیں دے رہے. تو یہی نہیں سارا, کوئی بھی اب تک حتمی بات نہیں ہے کہ ہر بات میری حرف آخر ہو, اس لیے کہ کیونکہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ریونیو کے ذرائع سے خبر ملی ہے, وہ تو یہی ہے کہ جی عمل ختم ہو چکا ہے, یعنی بحالی مالی امداد کا. اور ایم پی اے صاحب نے بھی کہہ دیا, تحصیلدار صاحب نے بھی, اور اے سی کے ذرائع نے بھی کہہ دیا. اب ایک چھوٹا منشی کہہ رہا تو اس کی بات میں کتنا وزن ہو سکتا ہے یہ خود ہی آپ جان لیں. تو آپ امید رکھیں شاید کہ کوئی ان کا یہی ایم پی ایم این ایس کوئی آواز اٹھائیں یا لوگ اٹھائیں, یا جس طرح سے لوگ اٹھا رہے ہیں ہو سکتا ہے دوبارہ یہ عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے اور پھر سے جو رکے ہوئے لوگ ہیں ان کو پیسے ملیں. اب آخری بات یہی ہے کہ دیکھیں یہ سارے ضلع اضلاع کی 27 اضلاع کی میں بات کر رہا ہوں,
अच्छा, वरासत वाले भी बेचारे रह गए जिनके वालिदैन फौत हो चुके थे, उनके नाम ज़मीन थी, वो भी जिनके ज़िंदा हैं उनके भी वरासत, और जो मालिक ज़मीन के नाम इतनी एंट्रीज पड़ी हैं। भाई कबीर वाला के 10,000 बंदे ने अभी पैसे नहीं लिए, 10-12,000, तो 50% या 40% लोगों को पैसे मिले हैं। उन 40% में से भी 20% हकदार है और 20% दूसरे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100%, यानी 100 अगर मुतासर अफराद थे मिसाल के तौर पर, तो उनमें 20 लोगों को मिला, 80 लोग रो पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो अब इसमें मज़ीद मैं क्या कहूँ, आप इंतज़ार करें, अगले 2-3 रोज़ में सारा कुछ वाज़ हो जाएगा। कैंप साइट बंद हो गई हैं, और बाकी ये लोग कह रहे हैं जी बैंक ऑफ पंजाब में लोग जा रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्टली पैसे मिल रहे हैं कि वहाँ पे बायोमेट्रिक करते हैं और एक परफॉर्मा निकालते हैं और रंगीन कापी ले लेते हैं। तो वो तो है, अब हो सकता है उनके पास पहले से चेक पड़े हों। एक भाई कह रहा था नहीं, वो ताज़ा चेक उनको मिले, वो लेकर गए हैं। अब ये भी एक बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर देखें, कन्फ्यूजन है। और जब भी कोई नई एग्जैक्ट खबर, चूँकि एसी साहब को मैंने बड़े वॉइस मैसेजेस किए, कॉल की, अब वो बताते नहीं है। जिस तरह से तहसीलदार साहब ने मुझे जो वॉइस की थी, उसके बाद वही वॉइस मैंने एसी साहब को फॉरवर्ड कर दी। मैंने कहा सर, तहसीलदार साहब तो ये कहते हैं, उन्होंने वो सीन कर ली, सुन ली। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो तहसीलदार साहब ने मुझे वॉइस की थी, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो आवाम तक कोई ऐसी खबर नहीं पहुंचाना चाहते जिससे आवाम के अंदर मायूसी हो या फिर उम्मीद की किरण जागे। यानी किसी भी सूरत पे वो ख़बर नहीं देना चाहते कि मिलेंगे पैसे या नहीं मिलेंगे। तो ये कन्फ्यूजन बरकरार है। जब ये ख़त्म होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, या आपको भी खुद से पता चल जाएगा। बाकी ना लिस्टें आ रही, ना वॉइस मैसेजेस मैसेजेस आ रहे हैं। अगर चेक आएंगे भी तो उसमें भी बड़े पैमाने पर करप्शन हो सकती है। तो ये सूरत हाल।